भगवान कृष्ण आज्ञा से दिन हाँ मन मध्यर विचार करुछंदी लोकटा किए ये लोकटा किए से चिंता कले प्रभु ये कौन रणचंडी हे हे कहले ना तो नहीं तो ये कौन माँ गांधारी नहीं तो ये कौन माँ कुंती नहीं तो तेरे ये व्यक्ति जनक किए ये जो किए से लीलामय प्रभुंकर माया हाँ हाँ ये जगत आज्ञा किए जानव किए जानिबो ये भावुक वर्गे हाँ मायाधार हरि विचार कले कले नाई मैं लोकटा को आज टे धरा पकई ये लोकटा को धरा पके ना काली सकाळु जदि पचारि कौन मानिव नहीं 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 नाई ना कहला आज या मु देखी हाँ या आज यही जगार मु धरा पकई यही चिंता करुवा बेले शुभस्मिता नामनी झील हाँ भारतीय मुद्रा 20टी आनिक प्रदान करछंती मु तो किसी दे पारिबिनी नहीं नहीं कर्म अनुसार प्रभु माल फल दिए जी जेमिति देइछि हाँ हुए तो काली मु मानिबिनी हाँ आपण मान ठारू दान नहीं पलि जाई पारे पलि जाई पारे किंतु आज्ञा प्रभु जीवन रे केबे प्रभु ठकी नहीं ना 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 केही न देखिले केही न जानिले जणे परा देखिछि हाँ कला अखिल ब्रह्मांड गरता मो जीवन स्वामी अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी अखिल ब्रह्मांड कर्ता हे परम पिता माता हे परम पिता माता प्रभु अंतर्यामी अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी अखिल ब्रह्मांड कर्ता बोले आनंद कल भगवान की जय जी अखिल ब्रह्मांडर नायक कोटि कह बोले नाथ हाँ 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 सबू तो देखी देखी किए केते आज्ञा नौची किए केते दौची किए केते पर घर भांगी किए केते चुगुली चपट करुछ यार तो निश्चित भाव विचार करिवो ना प्रभु प्रभु विचार करियो मु काली पैसा नेबी मानिमी नहीं झियो देइछि हाँ ऋण केबे हेला दान केबे हेला आपण मानकर व्यर्थ हबो नहीं 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 काई कहली आज्ञा कहीं सेदिन कानी पणंत टिकिया माँ द्रौपदी हाँ भगवान कृष्ण को आज्ञा यही जड़े झील झियो यही जड़े बोहू बहु पणंत कानी चिरी आज्ञा भगवान कृष्ण को माल देइछि हेले सेदिन प्रभु कौन ठकीदेले नहीं नहीं कहला लो कोइली मो जगन्नाथ कपटी नुहंती लोकोइली आहा जगन्नाथ कपट नुहंते कर्म अनुसारे फल कर्म अनुसारे फल बांटी देव थांती लोकोइली लोकोइली राधे जगन्नाथ कपट नुहंते बोलानंद कल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय प्रभु के हेले कपटिया नुह नहीं 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 कर्म अनुसार प्रभु आज्ञा फल देइछि हाँ जगन्नाथ दास कहिले हाँ कर्म करिब नाना मते कर्म करिब नाना मते फलिब कर्मर आयते फलिब कर्मर आयते पूर्वरजित कर्म फले जाछि मुदेउ थाई बळे पूर्वर्जित कर्म फले जाति मुदे उठाई बड़े যাহার যেউ ভাব দেখি লাভ মুদিয় সলখি नाब मुदिया सड़की नाब मुदिया सड़की কিয়ে বা অছি কেউ মতে किए बा अच्छी के उमते মুহ বা জানিবি কেমন্তে मुआबा जानी भी के मते ভগবান কি जो কিয়ে কো ভাব
ଭାବରେ ଅଛି ଏ କଥା କିଏ କହିବ କିଏ କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ତା ପାଖରେ ଜମା ଠକାମି କଥା ଚଳିବନି ନାଇଁ 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 କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଦେଇଛି ଆଜି ଶୁଭସ୍ମିତା ନାମନେ ଝିଅର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ କୋଟି ବର୍ଷର ମା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଇ କାଇଞ୍ଚ ମାଳିଆ ବର ଧୂଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ भला कृष्ण है ये कृष्ण तुम्हें नर केसरी कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर केसरी कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर केसरी कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर केसरी हो किए बुझी पारिब माया तुमरी कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर केसरी कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर केसरी ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ତୁମେ ଗ୍ରାସୁଛ ଗୁଣିଆ ରୂପରେ ତୁମେ ଝାଡୁଛ अरे डाणी रूपर तुमे लागुछ गुणिया रूपर तुमे झाड़ुछ ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ତୁମେ ଗ୍ରାସୁଛ ଗୁଣିଆ ରୂପରେ ତୁମେ ଧାରୁଛ ସର୍ବବରେ ରହିଅଛ ପୁରୀ सर्वभरे रहियछ पुरी অন্ত ন জানে ব্রহ্মা ত্রিপুরারি अंत न जाने ब्रह्मा त्रिपुरारी হউ কে জানি পারিব মায়া তুমরি कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर केसरी कृष्ण है कृष्ण राधे। तुम्हें नर केसरी নাগর সাগর মোর পণ্ডিত প্রবর कृष्ण है যাহা যাহা ন্যায় পরা হুয়ে কারবার कृष्ण है পাଳି ধরু থাহা মোর পাଳି আসে খর कृष्ण है যাহা যাহা গাই জীব জ্ঞান কুমর कृष्ण है যাহা যাহা ন্যায় পরা হুয়ে আলোচন कृष्ण है সর্বমঙ্গল করিবে জগত জীবন মালি রে সোনা থালি রে তোতে গেল କରିବାକୁ মন ধনমাଳି রে সোনা থালি রে তোতে গেল କରିବାକୁ মন তু পরা ধন ধরাল উড়ি তু পরা ধন ধরাল তু মোর জীব ধন রে গেল କରିବାକୁ মন ধনମାଳି রে সোনা থালি রে তোতে গেল କରିବାକୁ মন বলিয়ানন্দ গল্ল ভগবান কি জয়। ଏ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଦିନ ପ୍ରଭୁର ମାୟା କିଏ ଜାଣିବ ମାୟା ଲଗେଇଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ନାଇଁ ରଥରୁ ହଁ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ବସିଛି ହଁ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ ମୁଁ ଆଜି ଚିହ୍ନା ପକେଇବି ବେଶ 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 ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର କଥା ଜାଣନ୍ତି ତିନି ଭୁବନର କଥା ହଁ 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 ଏ ବାପା ହଁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ଯିଏ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ହଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କଥା ଗୋଚର ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସର୍ବଘଟରେ ହଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ପାରିବା ନା ଠାକୁର ମୋର ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା କିଏ କିଏ? କଲା ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଶଙ୍କା ତେଜିବ କାଉରି କାତେ ଯିବ କାଉରି ଶଙ୍କା ତେଜିବ କାଉରି ଆରେ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଶଙ୍କା ତେଜିବ କାଉରି ସଂକାତେ ଯିବ କାଉରି ଆହା। ସଂକାତେ ଯିବ କାଉରି ଆରେ
মশাল ধারি মানবে কলে চিহ্নট আরে কলে চিহ্নট রে ভলা কলে চিহ্নট অন্য নুহে গান্ধার চাট অন্য নুহে গান্ধার চাট অন্য নুহে গান্ধার চাট অন্য নুহে গান্ধার চাট এতে কুরুকুল উৎপাটন হে মন্ত্রী মুকুট কুরুকুল উৎপাটন হে মন্ত্রে মুকুট আনন্দ কল্ল ভগবান কি জয় কলা জানিকিরে ন জানিলার অভিনয় কলে প্রভু প্রভু কোন কলে কোন অর্জুন কু আজ্ঞা মায়া লগাই দেই নন্দীঘোষ রথরু ওহ্লেলা প্রভু হে ভাবু কবর কে যেতেবেলে প্রভু আজ্ঞা যুদ্ধ ভূমিরে আসিকি পৌঁছিলা পচারলা কলা এ বাবু তমে কিଏ কিଏ ଏତିକି ବେଳା ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ପଚାରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ମତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲା ମତେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିକିରି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଅଛନ୍ତି ହେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ଗାନ୍ଧାର ନନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ନା ଗୋତ୍ର ଖଣ ତା ମାମୁଁ ଶକୁନିରେ गुणग्राही विवेक महोदय मान शकुने कहला प्रभु प्रभु आपण मते चिन्ह पारुना तमे परा सबु जानिच कहला बट पुटवासी आर पत्राण घट घट के रही सर्वजार घटंती देउ पयरे कमला हट करी मधुर दशान गला हे नटवर बेशधारी हे अरे नटवर बेशकारी हे झटतीरे प्रभु सुपीडियरी सुण ये दिन गुहारी तीरे प्रभु तीरे सोण ए दिन जन गुहारी बोलानंद कंद भगवान की सदिन भगवान कृष्ण का पाखरे शकुने कहला प्रभु प्रभु तमे परा आत्मा रूप प्रत्येक घटरे बसीच तमे कौन मत चिन्ह न आपण न जानिला भली अभिनय करुछ धन्य धन्य आगे आपण मानकर जदुमणि महापात्र इटा माटी रे घर घंट कवि जदुमणि महापात्र ए गीतटी लिखिथिले तम भली सबु जेते अजानिया लोक किछि मुंडरे चारणार बुद्धि नाही बाबा तेणु निर्बुद्धिया जी बही न पड़ी कह ये गीतटा चंदन हजूरी चंदन हजूरी बोली कहूचु तमे कहिब कहूथिब तम वंश कहिब किंतु ये गीत चंदन हजूरी आज्ञा लिखि नाहंती ये गीत टिकी लिखिले जदुमणि महापात्र चंदन हजूरी की भेटी देले तांकरी ना रे आज्ञा ये गीतटा को भणंती कले जो पद पाई ये जगत जानिला 15 नेत्र धाता पुरंदर वंदना करंती जेउ पयर छंद छाड़ देवराजे नंद नंदन श्री चरणार बिंदे चंदन हजूरी बजे हे भाव कबर के तेणु जदुमणि महापात्र कहिले जे आत्मा रूप प्रत्येक घटरे बसीची ताकू आज्ञा कौ कथा अगोचर तू परा सबू जानिचु प्रभु मु किए तमे चिन्हिन ए बाबू कहला मु परा गांधार पुत्र शकुनि मो नाम शकुनि मो नाम मोर शकुनि मो नाम आहा चमंकी चाहिए परा प्रभु नारायण बाबू प्रभु नारायण सेदिन
ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବାବୁ ଆପଣ ଶକୁନି କିଏ ୟା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ଚେକଅପ୍ କରୁଛି ଦେଖୁଛି ଶକୁନି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଆସିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୟାର ଗୋଟେ ତାଲିକା କରୁଛି କୋଉ ଦଳରୁ କେତେ ମଲେ କହିଲା ୟାକୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ନା ଆମ ଦଳରୁ କେତେ ମଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ କେତେ ମଲେ ୟାର ଆଜ୍ଞା ଲିଷ୍ଟ କରୁଛି ହିସାବଟା ରଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶକୁନି ଏଠି ତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ ତ ଗୋଟେ ଦଳର ତମେ ତ ସିଧାସଳଖ କହିବ ତମ ଦଳରୁ କେତେ ମଲେ ଆମ ଦଳରୁ କେତେ ମଲେ କଥାଟା ଠିକ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ କେତେ ମଲେ ଆମ ଦଳରୁ କେତେ ମଲେ ମାନେ ତମେ କୋଉ ଦଳର କହ ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିନୁ ପ୍ରଭୁ ତୁ କର ପାପାରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଶକୁନି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ହସିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୁଆ କହିଲା କୋଉ ଦିନଠୁ ଏତେ ଜାଲିଆ କଥା ତମେ କହିଲଣି କାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କହୁନ ଟିକେ କିଏ ସେଦିନ ପରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ତମେ ହଉଛ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ତ ଯୋଉଦିନ ପାଷାଣ ଘରୁ ତମକୁ ଆଣିଲା ଏ ବାବୁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତକରା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କି ବାନ୍ଧିଲା ଇଏ ଗୁଣି ଗଣ ବିଶାରଦ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ହୁଏ ଆଲୋଚନ ଚାଲୁ 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 ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ହୁଏ ଆଲୋଚନ ହଉ ହଉ ଏହି ବେଳେ ଶକୁନି କହିଲା ବଚନ କେତେ ମାୟା ଜାଣିଅଛ ଜଗତ ଜୀବନ କେତେ ମାୟା ଜାଣିଛ ଜଗତ ଜୀବନ କେତେ ମାୟା ଜାଣିଛ ଜଗତ ଜୀବନ ଶକୁନି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୋ ମାୟାକୁ କିଏ ଜାଣି ଶକୁନି କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହେ ବାବୁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିକିରି ପଞ୍ଚକଟକରେ ବୁଲେଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ତମେ ତା ଦଳର ଉପଦେଷ୍ଟା ହେଇକିରି ରହିଲ ଏ କଥା ମିଛ ସତ ନା ତେବେ ଆଜି କହୁଛ ମୋ ଦଳର ମୁଁ ପରା ପାଣ୍ଡବ ଦଳର କିରେ ତମେ ପରା କୌରବ ଦଳର ରେ ମାନସ ୟା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଆରେ ମାନସ ମାନସ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଆରେ ମାନସ ମାନସ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଆରେ ମାନସ ମାନସ রাধা গোবিন্দ ভজরে জকুট কপট লোট যমুনা তট জকুট কপট লোট যমুনা তট সিয়ারা স্থলী ব্রজরে আরে মানস মানস রাধা গোবিন্দ ভজরে নাগর সাগর মোর পণ্ডিত প্রবর মানস যাহা যাহা ন্যায় পড়া হুয়ে কারবার আরে মানস রসক সুধিবে মোর রসিক প্রবর আরে মানস মনে ভাব প্রহ্লাদ দরিদ্রর সুত আরে মানস মাগু নাহি জগবন্ধু আউ তোতে বিত আরে মানস তোর নাম গাইবি ভুজাউ এ জীবন আরে মানস আশীর্বাদ দেব আজি জগত জীবন আরে মানস এই ঠারো যাহা ন্যায় হেব তান মান আরে মানস পাଳି ধরু থা মোর পাଳି আরতন আরে মানস সহজে এ কৃষ্ণপুর মাটি গোলাকার আরে মানস এতে গাই গাই গলে গায়ক প্রবর আরে মানস গায়ক মানক মধ্যেনু হেমু গণনা আরে মানস যুয়ারে গলে বাজে নিন্দার বাজনা আরে মানস শ্যাম নামা মন্ড নামা বৃষার জঘনা আরে মানস
ଶଶାଙ୍କଲ ପନା କଳି ପଳୁ ସରଦନା ଆରେ ମାନସ ତୁମହର ଜନନୀ ମାମୁ ପ୍ରହର ପୁଅ ଆରେ ମାନସ କଣ୍ଠେ ବସି ଦୟାମୟୀ ପଦ କହିଦିଅ ଆରେ ମାନସ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦେ ମାଲ ସାରଳା ଦାସ କବି ଆରେ ମାନସ 18 ଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହୃଦୁ ଗଲେ ଭାବି ଆରେ ମାନସ ଭାରି ଯାର ପଦା ଘାତିଏ କାଳିଦାସ ଗଲେ ମାନସ ସପ୍ତ ଜନ୍ମ ମିତିଆ ଏକ ଦିନରେ ଲଭିଲେ ଆରେ